Die veiligheidsgroepering in die kabinet sê hy is gereed vir enige gebeurlikhede tydens die nasionale staking wat die EFF beplan. 'n Mosie van wantroue dalk teen Universiteit Stellenbosch se rektor, professor Wim de Villiers, na Menseregtekommissie se verslag. En die Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir behuising, Malusi Boy, is geskort na 'n polisieklopjag by sy kantoor. Goeienaand en baie welkom aan ons SABC 2 kykers wat nou by ons aangesluit het. Ja, goeienaand. Die kabinet sien die EFF se nasionale staking op Maandag as 'n bedekte staatsgreep. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshaweni, sê die EFF probeer om op 'n ondemokratiese wyse vir president Cyril Ramaphosa uit die kussings te lig. Die minister van polisie, Bekkie Cele, sê die polisie sal reg oor die land op 'n hoë gereedheidsgrondslag wees. Die ministers in die veiligheidsgroepering sê planne is in plek om landsburgers Maandag te beskerm. Die nasionale weermag is ook op bystand en sal ontplooi word om enige chaos of vernietiging van eiendom te verhoed. Die minister in die presidentskap het Maandag se optoggangers gewaarsku om die wette te gehoorsaam. The only demand, which is the basis for this protest action, is the plan to remove President Ramaphosa from office through unconstitutional means. What we want to inform all is that regime change through unconstitutional means will not be tolerated and it will not happen in South Africa. Anyone with ambitions to govern this country must wait to contest the 2024 general elections. Die minister van polisie sê die polisie sal verseker dat landsburgers, besighede en toeriste met hulle normale dagtake kan voortgaan. Want to assure everyone in the country that the 20th of March will be a normal business day. We want to reiterate to our international community that, contrary to the pronouncement by those advocating for any disruption, all ports of entry, land, sea and air will be operational. Measures have been put in place to ensure that everyone who wants to go to work, travel for leisure, and conduct business on this day does so in a safe and secured environment. There will be high police visibility. Die EFF het beloof om Maandag die land en al sy operasies tot stilstand te bring. Intussen steun die land se groot ekonomiese rolspelers wat weier om hulle besighede te sluit op die polisie om hulle personeel en eiendom veilig te hou. Die stad Tshwane sê hy is gereed vir die verkiesing van 'n nuwe burgemeester môre. Die Demokratiese Alliansie sal egter fyn dopgehou word om by alle raads- en verkiesingsreëls te hou. Die DA het glo die kieswet oortree deur hulle raadslede te dwing om met nommers 1 tot 69 te stem om te bewys vir watter kandidaat hulle tydens die Tshwane Raad speakerverkiesing vroeër van dese week gestem het. Intussen het die DA die speaker gevra om die verkiesing van 'n nuwe burgemeester uit te stel, aangesien dit saamval met die ANC se diensleweringsbetoging. Die party mag ook nie die spesiale raadsitting boikot nie, aangesien raadslede slegs weg kan bly as hulle wettige redes verskaf. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Tanzanië sal streef om by vasteland en die wêreld te help bevorder. Ramaphosa het sy Tanzaniese amptgenoot, president Samia Suluhu Hassan, vir 'n staatsbesoek in Pretoria ontvang. President Hassan se troepe is saam met die van Suid-Afrika besig met vredespogings in die noordelike dele van Mosambiek se Cabo Delgado en die Demokratiese Republiek die Kongo. Met die balans van die wêreldmagte in die weegskaal word dan stigtelik na nuwe bondgenote gesoek. President Ramaphosa sê die verstewiging van verhoudinge met meer lande word verwelkom, omdat dominante nasies ongekende beheer oor ander nasies uitoefen. We now have more countries advocating for a restructuring also of the multilateral system. As we speak now, some parts of the world are not represented in the global architecture of the world, particularly the United Nations, the Security Council.
And we as Africa have been advocating that we cannot have a situation where we've got some 1.3 billion people on the African continent who are not represented, whose voices are not heard. President Hassan van Tanzanië sê sy onderhandel met die oppositie in die Oos-Afrika land om die strijdbeeld te begrawe. Tanzania has always been peaceful and stable. However, there was a situation that opposition parties acted or looked into as enemies. So that's what I wanted to remove. So I came up with the concept of 4 R's: the reconciliation, resilience, reforms and rebuilding, whereby my party decided to sit down with other political parties and hear from them, have a dialogue and hear from them. What are the disturbing factors in our political administration? President Samaya Suluhu Hassan het ook haar dank uitgespreek nadat die land se hoogste orde van Pretoria aan haar toegeken is. Die geskorste openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mqwebane, het tydens haar getuienis aan die artikel 194 komitee gesê dat sy soos enige ander mens foute begaan. Sy bygevoeg dat selfs regters foute maak. Hul uitsprake word soms omgekeer, maar hulle word nie soos sy in 'n staat van beskuldiging geplaas nie. Welkom terug en ons hervat ons bydra voor die advertentiebreek. Die geskorste openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mqwebane, het tydens haar getuienis aan die artikel 194 komitee gesê dat sy soos enige ander mens foute begaan. Sy bygevoeg dat selfs regters foute maak. Hul uitsprake word soms omgekeer, maar hulle word nie soos sy in 'n staat van beskuldiging geplaas nie. Mqwebane staan aanklagte van wangedrag in die gesig te midde van haar bevoegdheid vir die amp wat ondersoek word. Sy word daarvan beskuldig dat sy individue soos president Cyril Ramaphosa tydens haar ondersoek geteiken het. Die geskorste OB het getuienis gelewer oor haar CR17 Bosasa ondersoek teen Ramaphosa. Sy het ontken dat sy 'n verskuilde agenda tydens haar ondersoek nagejaag het. We are doing this, as I said, for the members of the public to understand what I received, and especially the fact that I'm targeting individuals, and I indicated to you that somebody was even asking me, are you fighting the president? So that people can know that within my responsibilities, this is what complaint we've received. This is where the facts. Mqwebane het in haar verslag bevind dat Ramaphosa die parlement doelbewus mislei het oor die Bosasa skenkings. Haar verslag is in 'n meerderheidsuitspraak deur die konstitusionele hof tersyde gestel. Haar regsverteenwoordiger, advokaat Dali Mpofu, het egter die meerderheidsuitspraak gebruik ter ondersteuning van Mqwebane se vroeëre bevindings. The Chief Justice sometimes used even stronger language than the public protector in disagreeing with the president. He must have known that if the truth evidenced by the emails were to be told, the obligation to disclose the names of the funders and the size of their contributions to the National Assembly, and by extension to the public, would automatically and plainly be triggered. Mqwebane hou vol dat sy die teiken is van die sogenaamde onaantastbares. There were several judgments ourselves as an office which we had to go through, where higher courts were criticizing the lower courts judges, and there was no stage where those lower courts were then exposed or subjected to this particular process which I'm subjected to. Which process is that? The process of coming here and be told that I'm incompetent. Mqwebane se getuienis sal môre voortgesit word.
'n mosie van wantroue is na verwagting tydens die volgende universiteitsraadsvergadering teen die Universiteit Stellenbosch se rektor, professor Wim de Villiers, gebring word. Dit is volgens die universiteitsraadslid en DA-parlementslid Leon Schreiber. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie bevind het dat die universiteit deur sy koshuisbeleid studente se menseregte en kulturele regte op onregverdige wyse geskend het. Schreiber, sowel as die Vryheidsfront Plus, het 'n klag by die kommissie gelê nadat studente glo verhinder is om Afrikaans te praat, glo selfs in hulle kamers en op parkbankies tydens die kampusverwelkomingstydperk in 2021. Volgens die kommissie se verslag is studente veral by die Minerva en Irene koshuise vereis om tydens die openingsweke in 2021 slegs in Engels te kommunikeer. Die verslag noem ook dat die verbod op Afrikaans uitgebrei, dat dit nie gepraat mag word in privaat slaapkamers, koshuise en selfs op digitale sosiale media platforms nie. Na sy ondersoek het die kommissie bevind dat die universiteit deur die koshuisbeleide die menseregte van die geaffekte studente tot vryheid van uitdrukking, taal en kultuur onregverdig geskend het. Deur slegs Engels te vereis, was die onvermybare gevolg dat alle ander tale nie toegelaat is nie, insluitende Afrikaans. Die kommissie is daarom tevrede dat geaffekteerde studente in hierdie koshuise by geleenthede en tot 'n bepaalde mate verhoed is om hulle voorkeurtaal te praat en gedruk of selfs forceer is om 'n ander taal synde Engels te praat. Dit sluit in die regte tot vryheid van uitdrukking, taal- en kultuurregte, gelykheid en menswaardigheid. Hierdie is die regte wat na die oordeel van die kommissie geskend is. Die Menseregte Kommissie verslag beveel aan dat 'n skriftelike openbare verskoning deur die kantoor van die rektor binne 14 dae uitgereik moet word en dat koshuisleierskap ingelig moet word om nie slegs Engels of soortgelyke taalbeleide te implementeer nie. Dit wil ook hê die universiteit moet 'n gedeelte van hul taalbeleid herformuleer, sodat dit 'n verwysing na menseregte insluit om te verseker dat studente nie onredelik en onregverdig geraak word nie. Daarom het ek reeds versoek dat 'n formele mosie van wantroue teen die rektor aangehoor word by die volgende raadsvergadering. De Villiers sê die universiteit is teleurgestel oor die voorvalle wat aan die lig gekom het en dat hy op rekord om verskoning gevra het aan enige iemand wat moontlik negatief geraak is. Die universiteit sê hoewel hy nie noodwendig in die stadium met al die feitelike bevindinge van die verslag saamstem nie, sal hy die bevindinge, voorstellings en aanbevelings oorweeg. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Die Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir behuising, Malusi Boy, is geskort na 'n polisieklopjag by sy kantoor. Die polisie ondersoek beweringe van bedrog en tenderongeruimthede. Daar is vermoedelik beslag gelê op selfone, ander elektroniese toestelle en dokumente, maar geen arrestasies is gemaak nie. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê hy probeer steeds meer inligting by die polisie inwin. I've heard that the search and seizure took place. I was not informed about it in advance, and I'm still not privy to what it's about. But I've spoken to Councillor Boy. I've made it clear that I regard it as very serious, naturally, and that my first responsibility is to protect the integrity of my government, and that if any information comes to light which casts a shadow on that integrity, that I will act accordingly and very decisively. It's part of an investigation into fraud and corruption, which saw detectives attached to the Commercial Crime Investigation Unit execute a search warrant at an office at the Cape Town Civic Centre yesterday afternoon, where electronic equipment and documents were confiscated. Details of this seizure and investigation cannot be divulged at this premature stage. In Durban het die polisie in Chatham Manor in Durban minstens 5 beweerde sluipmoordenaars in hegtenis geneem. Dit volg op 'n oproep aan die polisie oor verdagte aktiwiteite. Die mans was glo op pad om 'n sakeman in die gebied om die lewe te bring en die 4 wapens in hulle besit het AK-47's ingesluit. Our police officers from Tikuni were on patrol in this area when they were stopped by a member of the public who reported these 3 suspicious vehicles in the area. They held some observation and they didn't notice that this needed to be investigated. They called for backup and they intercepted the 3 vehicles. One of the vehicles fled from the area and there was a vehicle chase and the driver was eventually arrested. So altogether 5 suspects were arrested and 3 vehicles have been seized. So far one of the vehicles is confirmed stolen. When we checked the vehicle we found a bag
with 2 automatic rifles inside. However, the police officers were not allowed to tamper with the crime scene, so they then departed from the area, and we called members of the Criminal Records Center. As we speak now, the experts from the Criminal Records Center are going through all 3 vehicles, and we're hoping, during that examination we might find other evidence, possibly even other firearms that are in these vehicles. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei hoofsaaklik gestyg. Witmielies is R28 per ton goedkoper. Die prys van koring het met R44 per ton gestyg en sonneblom is R38 per ton duurder. Die prys van soja het egter gestyg met R26 per ton. En daarmee groet die Afrikaanse span. Tot môre aand, totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, reën kan verwag word in die noordweste streek oor die sentrale gedeelte van die land tot in die ooste. In die Oos-Kaap, asook in die sentrale gedeelte van die Wes-Kaap. Stormsterkwind kan overwag word kuslangs. Oggendmiskolle kan overwag word in die westelik en die Weskus. Wat môre aanbetref, 60% kans van reën wat strek van KwaZulu-Natal af tot in die Oos-Kaap met stormsterkwind kuslangs en oggendmiskol in die Ooskus en in die Suidkus. Daar is 'n waarskuwing uitgereik deur die Afrikaanse weerdiens vir sterkwind in Gqeberha. Daar is ook 'n brandgevaar uitgereik deur die Afrikaanse weerdiens vir brandgevare in Appington. Ons minimum en maximum temperature, 'n warm dag in Gauteng, die maximum van Pretoria en Bronkhorstspruit is 29, Johannesburg 26. Dan beweeg ons oor na Limpopo, 'n warme dag in hierdie provinsie, Messina bereik 'n maximum van 31, Polokwane 28, Mokopane 15, 29. Bela bereik 'n maximum van 30. Mpumalanga gedeeltelik bewolk tot bewolk, Skukuza bereik 'n maximum van 19, Mbombela 18, 27. Dan beweeg ons kuslangs in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met verspreide buie wat hier verwag kan word. Vryheid bereik 'n maximum van 29, Durban 21, 28. In die Oos-Kaap 'n reënerige dag in hierdie provinsie, warm kuslangs, Makana bereik 'n maximum van 35, Graafrenet 17, 37. In die Oos-Kaap baie warm in die sentrale Karoo, Beaufort bereik 'n maximum van 37, Vredendal 18, 28, asook Glen William se maksimum is 28. In die Noord-Kaap sonnig in die oostelike deelde van hierdie provinsie, anders is dit bewolk, bloedig warm in Appington met 'n maksimum van 38. Vanavond bereik 'n maksimum van 35. Terug na die binneland, 'n reënerige dag in die Vrystaat. Sasolburg bereik 'n maksimum van 28, Kroonstad 30, asook in Foriesmith. Dan laastens Noordwes, 'n baie warme dag in hierdie provinsie. Rustenburg bereik 'n maksimum van 29, asook Potchefstroom, Klerksdorp 30, Wolbrandstad 29, Bloemhof 31. Dit is in al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.